अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। बात करेंगे बजट के हवाले से 26 नंबर के ऊपर जो कुछ होता रहा, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और कल जो रात अडियाला में एक्टिविटी हुई है उसके हवाले से। शुरू में अखला अडियाला से कर लेते हैं, क्योंकि ये शायद बहुत से लोग इस बारे में जानना चाहते हों, और इसलिए मैं पहले ये बता देता हूँ क्योंकि बाज़ लोग ये समझेंगे अगर मैं बाद में करूँगा कि शायद मैं इसलिए उसको बाद में उस टॉपिक को रख रहा हूँ ताकि लोग उससे पहले वाली वीडियो देखें। तो जो अगर उस पर सुनना चाहते हैं तो उनको मैं शुरू में ऐसा कर दूँ कि आज भी पूरा दिन क्योंकि ये इशू रहा और इस पर आज भी मैंने वर्किंग की है। बहरहाल जी ये बात तो कंफर्म है कि इमरान ख़ान को अडियाला से गाड़ियाँ लेकर निकली थी, लेकिन उसके बाद मुतज़ाद इतलात हैं कि रास्ते से ही वापस चली गई, हॉस्पिटल तो नहीं आई, और कहाँ गई गाड़ियाँ, कितनी देर बाहर रहीं, वापसी के हवाले से कंफर्म नहीं हो रहा कि कितनी देर बाद गाड़ियाँ जो हैं वो वापस पहुँची। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि एक और जो ख़बर जो कंफर्म हुई है वो ये हुई है कि परसों पिम्स इंतज़ामिया को बता दिया गया था कि कल रात को, जो कल गुजर गई है रात, जिसमें इमरान खान साहब को अडियाला से निकाला गया था, कि कल इमरान खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल लाया जाएगा। उसके लिए स्क्रीनिंग की गई पिम्स हॉस्पिटल की और शिफा इंटरनेशनल की, और साथ ही जो है वो डॉक्टर्स की टीमें भी अलर्ट थी, मुकम्मल तैयारियाँ मुकम्मल थी। और क्योंकि इमरान खान साहब को इंफॉर्मेशन ये है कि 5वां इंजेक्शन अभी लगना है, और दूसरा ये भी है कि मुसलसल उनका फॉलोअप ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब की आँख का जो इशू है उसके लिए उनका फॉलोअप जो है वो ज़रूरी है, और अभी तो 5वां इंजेक्शन भी लगना है। तो इसलिए इमरान खान साहब को हॉस्पिटल तो लाया जाना था, लेकिन हॉस्पिटल नहीं लाया गया। अब क्या हुआ कैसे हुआ अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि गाड़ियाँ इमरान खान साहब को लेके निकली थी। बाकी ज़ाहिर है इस पे मैं लास्ट वीडियो में बहुत तफसील से तमाम पहलुओं पे बात कर चुका हूँ कि इस खबर को चलवाने का मकसद क्या कश्मीर के इशू से तवज्जो हटाना था, क्या हुकूमत को कोई डराना था, पैगाम देना था कि भाई हम फिर इमरान खान से मुलाकातें हमने शुरू कर दी हैं, या कोई मुलाकात थी, या वो जो एक बात की जा रही है कि क्योंकि खबर चल पड़ी थी, खबर चल गई थी चैनलों पे और इसलिए फिर वापस ले गए इमरान खान साहब को कि अगर हम पिम्स आए तो कहीं यहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, कोई 400-500 लोग ने इकट्ठे हो जाएँ, 1000 लोग ने इकट्ठे हो जाएँ, तो इसलिए इमरान खान साहब को लेके गाड़ियाँ वापस चली गई। तो ये बहरहाल अब नहीं पता चला कि क्या मामला है। दूसरा बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से। लोग जानना चाह रहे होंगे आज़ाद कश्मीर का, कल एक तासुर दिया गया कि रात को रावलकोट के लोग जी वो घरों में चले गए हैं, और तासुर दिया गया कि अब धरना जो है वो ख़त्म हो गया है, और इस तरह की अफवाहें जो हैं वो फैलाई गई। इस हवाले से अवामी एक्शन कमेटी ने बताया कि कल रात को लोगों को उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहा गया था कि सब लोग घरों को चले जाएँ और सुबह आ जाएँ। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो आपके साथ लाइव हूँ तो बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो रावलाकोट समेत जहाँ जहाँ पे धरने जारी हैं, जहाँ जहाँ पे लॉन्ग मार्च के शुरा मौजूद हैं, हर पॉइंट के ऊपर हज़ारों की तादाद में कश्मीरी मौजूद हैं। और दूसरी तरफ जो मौजूदा सिस्टम के करीबी सहाफ़ी हैं, कामरान शाहिद साहब हों या हसन अयूब साहब हों, वो ये ट्वीट्स कर रहे हैं कि आज रात को बड़ा जो है वो सख्त किस्म का जो ऑपरेशन है वो किया जाएगा। और उसी तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं हसन अयूब साहब वगैरह, जिस तरह के ट्वीट्स जो हैं वो 26 नवंबर के मौके पर किए गए थे। तो तासुर ये दिया जा रहा है कि बहुत खौफनाक आज जो है वो कोई ऑपरेशन किया जाएगा। बहरहाल इस वक्त तक तो कश्मीरी पीछे नहीं हट रहे, आगे बढ़ रहे हैं, इत्तेहाद उनका कायम है, खौफ उनके अंदर है नहीं, और बहुत तेज़ी से कश्मीरी जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। और आज एक और जो मुख्तलिफ चीज़ हुई वो ये हुई कि बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे भी धरनों के अंदर शरीक हुए। ये एक नई आज डेवलपमेंट थी। और ओवरसीज़ कश्मीरी जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं, उनके साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत एक्टिव हैं, तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, ओवरसीज़ कश्मीरियों का सोशल मीडिया, सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। अब आ जाएँ तीसरे मौजू के ऊपर, और वो है कि आज सुहेल आफरीदी साहब का जो काफ़िला है उसको 26 नंबर के मकाम पर रोक लिया गया। देखें, मैं आपको मुसलसल ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ हो, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान हो, वो जो भी चीज़ कर रहे हैं वो एक लिमिटेशंस के अंदर रह के कर रहे हैं, हदूद क़यूद के अंदर रह के कर रहे हैं। और उसकी मैं वजूहात आपको बता चुका हूँ कि वजूहात यही है कि तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सोर्सेज ये बताते हैं कि जो भी उनकी बातचीत चल रही है वो बहुत पॉजिटिव आगे बढ़ रही है, और वो यकीन कर रहे हैं, एतमाद कर रही है तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट पर कि उनके साथ जो भी कमिटमेंट्स की जा रही हैं तो बजट के बाद उस हवाले से डेवलपमेंट होगी। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ एजिटेशन के हवाले से भी कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं ले रही। आज पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए, हज़ारों लाखों लोग ज़लील और ख्वार हुए, सुहेल आफरीदी को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। उन्होंने बजट इजलास के बाहर एहतजाज करना था, उनको नहीं आने दिया गया।
اور جب بجٹ اجلاس ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر راستہ کھولا گیا. تو ظاہر ہے اس وقت پھر فائدہ نہیں تھا کیونکہ انہوں نے دھرنا تو دینا تھا, بجٹ اجلاس کے دوران باہر احتجاج کرنا تھا, لیکن ان کو نہیں کرنے دیا گیا. سرکاری ملازمین آج بڑی تعداد میں ریڈ زون میں داخل ہوئے, انہوں نے احتجاج کیا, بہت سخت گفتگو کی, اور انہوں نے بتایا, پینشنرز نے بتایا کہ یہ حکومت جب سے آئی ہے تو انہوں نے کیسے تنخواہ دار طبقے, سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے ساتھ کیا انہوں نے کر چھوڑا ہے. بات کریں گے بجٹ کے حوالے سے 26 نمبر کے اوپر جو کچھ ہوتا رہا, آزاد کشمیر کی صورتحال, اور کل جو رات اڈیالہ میں ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کے حوالے سے. شروع میں اخلاق اڈیالہ سے کر لیتے ہیں کیونکہ یہ شاید بہت سے لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہوں, اور اس لیے میں پہلے یہ بتا دیتا ہوں کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھیں گے اگر میں بعد میں کروں گا کہ شاید میں اس لیے اس کو بعد میں اس ٹاپک کو رکھ رہا ہوں تاکہ لوگ اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھیں. تو جو اگر اس پہ سننا چاہتے ہیں تو ان کو میں شروع میں عرض کر دوں کہ آج بھی پورا دن کیونکہ یہ ایشو رہا اور اس پہ آج بھی میں نے ورکنگ کی ہے. بہرحال جی یہ بات تو کنفرم ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ سے گاڑیاں لے کر نکلی تھیں, لیکن اس کے بعد متضاد اطلاعات ہیں کہ راستے سے ہی واپس چلی گئیں, ہاسپٹل تو نہیں آئیں, اور کہاں گئیں گاڑیاں, کتنی دیر باہر رہیں, واپسی کے حوالے سے کنفرم نہیں ہو رہا کہ کتنی دیر بعد گاڑیاں جو ہیں وہ واپس پہنچی. اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں کہ ایک اور جو خبر جو کنفرم ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پرسوں پمز انتظامیہ کو بتا دیا گیا تھا کہ کل رات کو جو کل گزر گئی ہے رات جس میں عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے نکالا گیا تھا, کہ کل عمران خان صاحب کو پمز ہاسپٹل لایا جائے گا. اس کے لیے اسکریننگ کی گئی پمز ہاسپٹل کی اور شفا انٹرنیشنل کی, اور ساتھ ہی جو ہے وہ ڈاکٹرز کی ٹیمیں بھی الرٹ تھیں, مکمل تیاریاں مکمل تھیں. اور کیونکہ عمران خان صاحب کو انفارمیشن یہ ہے کہ 5واں انجیکشن ابھی لگنا ہے, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ مسلسل ان کا فالو اپ ضروری ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا جو ایشو ہے اس کے لیے ان کا فالو اپ جو ہے وہ ضروری ہے, اور ابھی تو 5واں انجیکشن بھی لگنا ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب کو ہاسپٹل تو لایا جانا تھا, لیکن ہاسپٹل نہیں لایا گیا. اب کیا ہوا, کیسے ہوا, اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے, لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ گاڑیاں عمران خان صاحب کو لے کے نکلی تھیں. باقی ظاہر ہے اس پہ میں لاسٹ ویڈیو میں بہت تفصیل سے تمام پہلوؤں پہ بات کر چکا ہوں کہ اس خبر کو چلوانے کا مقصد کیا کشمیر کے ایشو سے توجہ ہٹانا تھا, کیا حکومت کو کوئی ڈرانا تھا, پیغام دینا تھا کہ بھائی ہم پھر عمران خان سے ملاقاتیں ہم نے شروع کر دی ہیں, یا کوئی ملاقات تھی, یا وہ جو ایک بات کی جا رہی ہے کہ کیونکہ خبر چل پڑی تھی, خبر چل گئی تھی چینلوں پہ, اور اس لیے پھر واپس لے گئے عمران خان صاحب کو کہ اگر ہم پمز آئے تو کہیں یہاں پہ کوئی سیکورٹی سچویشن کریٹ ہو جائے, کوئی 400-500 لوگ نے اکٹھے ہو جائیں, 1000 لوگ نے اکٹھے ہو جائیں, تو اس لیے عمران خان صاحب کو لے کے گاڑیاں واپس چلی گئیں. تو یہ بہرحال اب نہیں پتہ چلا کہ کیا معاملہ ہے. دوسرا بات کر لیتے ہیں آزاد کشمیر کے حوالے سے. لوگ جاننا چاہ رہے ہوں گے آزاد کشمیر کا کل ایک تاثر دیا گیا کہ رات کو راول کوٹ کے لوگ جی وہ گھروں میں چلے گئے ہیں, اور تاثر دیا گیا کہ اب دھرنا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور اس طرح کی افواہیں جو ہیں وہ پھیلائی گئیں. اس حوالے سے عوامی ایکشن کمیٹی نے بتایا کہ کل رات کو لوگوں کو ایک ان کے تحفظ کے لیے کہا گیا تھا کہ سب لوگ گھروں کو چلے جائیں اور صبح آ جائیں. اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ لائیو ہوں تو بہت بڑی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ راولہ کوٹ سمیت جہاں جہاں پہ دھرنے جاری ہیں, جہاں جہاں پہ لانگ مارچ کے شرکا موجود ہیں, ہر پوائنٹ کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں کشمیری موجود ہیں. اور دوسری طرف جو موجودہ سسٹم کے قریبی صحافی ہیں, کامران شاہد صاحب ہوں یا حسن ایوب صاحب ہوں, وہ یہ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ آج رات کو بڑا جو ہے وہ سخت قسم کا جو آپریشن ہے وہ کیا جائے گا. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.